ngo Mushaki yari strategique ku barwanyi ba M23 yewe nanone yari strategique ku barwanyi ba FRDC kuko kuvamo kwa Mushaki egari kuvamo kwa Sake egari kuvamo kwa Karuba egari kuvamo kwa Rubaya egari kuvamo kwa Bihambwe n'ahandi ahantu hari strategique naho ngaho rwose za Mushaki noneho umujyi urutuwundi wo ni notre population et nous allons nous défendre. Donc nous allons faire tout en fait qu'on ne puisse pas négliger notre population et nous allons nous défendre. Donc nous allons faire tout en fait qu'on ne puisse pas. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikiye aho muherereye hose ni Bwiza TV ndetse na bwiza.com na bwiza.com. Ikiganiro ni uruvugiro nkuko bisanzwe. Rero muzi ko mu makuru tubagezaho haba higanjemo Denis amakuru yo twita ngo ni update. Update ni amakuru agezweho, amakuru agezweho ataragera akavumbi atari ivumbi na rikeya. Ndetse nkaba nizeza abadukurikiye ko n'undi turi bugaruke mu gace ka Kongo Iburasirazuba muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru ahavugwa iki Denis ubu turimo kuvugana muri aka kanya? Haravugwa intambara yabyutse kuri uyu wa gatatu mu rukerera, imirwano kandi ikaze ku rwego rwo hejuru, ikaze cyane. Impunzi zirimo zirava Sake zerekeza Goma ku bwinshi, Sake zerekeza Goma ku bwinshi, aho amakuru atugeraho ava mu bice bitandukanye. Tukunze kuvugisha abari ku ruhande rwa FRDC n'abari ku ruhande rwa M23 bavuga yuko noneho iyi ntambara irimo kugaragaza icyo bita, hari icyo mu gifaransa bita guerre symétrique. Guerre symétrique ni ukuvuga ngo ni intambara z'abantu banganya imbaraga, banganya ububasha ubu noneho ngo FRDC ntabwo hakiriho bya bintu byo kuvuga ngo ni katanyama ngo ntizikupigana ntizikugira gute, isasu iravuga bakiruka. Ngigufitiye ibifari, gufitiye indege, gufitiye kajugujugu, ikakugira mu Wagner, ikakugira umusirikare nawe ngo wambare urugamba cyane wiganjemo FDLR Nyatura Imai na za Nyatura. Noneho wa muntu ujye tuvugisha tuzakora kutanga izina ry'abita ngo ni Nyagutumba Yagutumba. Hanyuma twari turi kuri side ya FRDC n'abambari bayo, bafatanya ibikorwa bayo. Umva ko M23 kuzabona ni coalition. Ku ruhande rwa M23 nayo ngo abakuru turimo gushyikira atari huma tubwira ko imaze kurundanya abasirikare. Niba yarabakuye M23 nakuyenga abasirikare ngo mufite muri no minsi ngo bafite n'ibitwaro biremereye cyane. Na makuru agera kuri bwiza.com na Bwiza TV. Ese buriya ntabwo Colonel Kiza Mwamba yabarare ku yari amakamyo ayohereza mu gace ka guverinoma avuga ati mugende iwanyu, yanga yuko bazongera kurwana bakiri hariye bakabera umuzigo? Birashoboka tumanze mugende ejo cyangwa ejo dushobora kuzarwana, mutazagwa hangasha, batazabicira hangaha, manze mukura amakanyo. Rero kimwe mu kintu kimekinganiza ibyo turimo kuvuga nuko umujyi noneho ntago ari akagize ko umuntu ukunda gupinga ibintu by'imijyi n'utuzu, umuntu akavanga cyangwa ngo nafashe ngo hano bita ngo Kingi ngo nafashe umujyi. Noneho M23 imaze gufata umujyi bita Mushaki, umujyi twavuga yuko uri mu mijyi ikaza cyane mu gace ka Masisi. Abahanga bakavuga yuko ngo iyo uri Masisi utarafata Mushaki uba wikoze ubusa, nta kintu urakora rwose. Wafata Kicanga, wafata hehe, ugafata hehe, ukagira gute, ukavuga uti ndi ngo ngo niba ari Paris simbizi, yego hagira amazina menshi. Ariko Mushaki noneho ngo ni n'ahantu hakunze kugorana cyane ku rugamba. Mushaki ngo yagoye, umva wowe udukurikiye, Mushaki ngo yagoye RCD, igora RCD yindi, igora CNDP, urumva, ndetse igora M23 ya mbere n'iya kabiri. Ndetse abahanga bakaba bavuga yuko kera ubusanzwe igihe M23 nyine yari gishize hamwe igihe bajyaga barwana, abo bahanga mvuga na amakuru dusumira tw'abanyamakuru bajya bavuga ngo twandarika amatwi kandi biri mu kazi kacu ka buri munsi. Bavuga ngo hari umugabo umwe mu ngabo za M23 akiri muri M23 kera atarayivamo bitaga General Ngaruye Baudouin. Ngo Baudouin niwe wajya gushobora Mushaki akavuga ati jewe reka mbakora imibare ngire gute, ngo ni ibintu ngo yagira gute agateranya agakuramo akongera agahuza Mushaki bikavamo. Baudouin rero aha ari mu Rwanda, we ari mu Rwanda, niba yumvikurikirana kino kiganiro rwose ya Mushaki ngo wajya gushobora abahungu ngo bayishoboye wasanga wenda hari n'inama bamugishije nta wamenya. Burasa baravugana
n'abaruniga ambashaka se n'iki kuvugana ndabamenye bose intego yabo ni imwe ni ugutaha si ugucyura impunzi se ni ugutaha mu gihugu cyabo Mushaki rero ngo kimaze gufatwa ndetse amakuru atugeraho turimo gushakisha nimero za Majoro Wiringoma kugira ngo tumubaze uko byifase akaba avuga yuko na Sake ishobora kurara iguye ntabwo ari ishobora umujyi wa Sake noneho ngo bavuye Ruvunda ngo nano bagaragara bakawureba hejuru noneho barimo kuwukozaho imitwe y'intoki urumva wenda nk'urutoki rurerure rwa Musumba zose rushobora kuba ruri muri Sake iyi Sake rero abahanga bakavuga ko ngari umujyi bavuga batema Ventura yatinyaga kuwufata ngo ititaranya n'amahanga n'iki ni ufata rero next ni Goma noneho Ventura rero mukunda gukoresha system bavuga ngo Goma ubu none bari muri aro Sake Mushaki mwatubonye n'iki byose muti David yogeze intambara ntabwo yogeze intambara namakuru ariho ni update reka rero n'ubundi Denis tuvuge tuti reka dushakisha umuntu wayaduha neza gusa sinzi neza ko biri bugende komeza updating abantu mubona gusa twababwira ko imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu nkengero za Mushaki mu masaha birashize bavuga ko imirwano iri mu nkengero za Mushaki berekeza aho bita ngo kuri antene no ku musozi uri ku ruganda ngo rw'amazi ariko Kongo rw'umudepite bita Mwanza ariko amakuru mashyashya nyine yavuga ko saa 3:45 zuzuye aribwo Mushaki yari imaze kwigarurirwa na M23 ibi kandi bikaba bikomeje kuvugwa mu gihe General Chiko Chitambwe yari aherutse gutangaza ku munsi utambutse yuko rwose mu bintu M23 yiyongoza mu mvugo z'abana b'iki gihe ngo idashobora kwiyongoza ko yananira FRDC ngo izayikubita nta n'umuntu yifashije uretse gusa Deke ngo yazamo gusa kavuga iti mwakira inkunga ntowe ese ibintu bose ibyo byasembuye M23 uno mugabo yatangaje ejo bundi Chiko wagira ngo baratera umwaka rwose ingabo za Kongo uko azamuye ijambo niko bakubitwa yazamuye indi bagakubitwa urumva ariko ubu noneho ngo imirwanira akaze gusa ngo FRDC nayo ntabwo ngipfa kwirukanka cyenyege bivuze ngo niba yakubiswe bakayambura Mushaki ubu noneho ibintu bimeze nabi FRDC byakomeye iyo abantu uza yabaga kitwitaba wa mugabo Wiringoma oya wa wundi watunaniye sha bita Njike Colonel sinzi ikintu dupfa nawe rwose sinzi ikintu dupfa nawe ntajya twitaba ariko reka shakisha Majoro Wiringoma nuve ko namubona ntingira amahirwe nkamubona ndashima Imana atwemereza koko niba Mushaki yafashwe gusa ndabona adashoboye kuboneka ubwo hari impamvu ze tukiri aho ngaho ariko n'ubundi dushobora gushakisha ku murongo wa telefone umunyamakuru dukorana wacu ukunze kumenya amakuru atangarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sana ajyanye n'iby'intambara ubwo turagerageza turebe ko twamubona yitwa Mahisha Patrick ufite channel nawe yitwa Bingwa News ubona ko nta makuru ajya mucika ariko kubera ko ari hafi y'ibirindiro nawe ntashoboye kuboneka ariko tumaze kugerageza aba bombi batubwire Mushaki rero yafashwe Denis gufatwa kwa Mushaki kwagura ibirindiro kwa M23 kandi mu gihe habura iminsi mikeya ngo ingabo za East African Regional Forces deploying muri kariya gace uvuga ngo Mushaki iri ahantu hagomba deploying ingabo z'abarundi iki kintu nakibonamo iki ko mu gihe abantu batekerezaga letere aricyo gihe barimo kubonamo urugamba rwigira imbere ku ruhande rwa FRDC ndetse na M23 nibyo navugaga mu kanya ni uriya mu generali ibintu yatangaje byo kwemeza ko bagiye gukubita M23 ndetse ngo nta n'imishyikirano bateganya gukorana nayo ndabona bisa nk'ibintu M23 itigeze yakira neza ndetse bikaba bigaragara ko yiteguye noneho kurwana n'umuntu uwo ari we wese wazigabaye ibitero ukavuga utema M23 nkuko yateye ikagaba ibitero idatinya MONUSCO iparitse hariya irimo kwerekana yuko umuntu wese wazana pyoto bahita barwana nta bintu by'imikino urumva bikaba se bishobora guhisamo abo bandi urimo kuvugara bati uriya muriro murajya gukora uwiki no kubanza kubitekerezaho kabiri na cyane ko bari abasirikare ba Kenya zirangabo za yasiziri hariya keretse nyine yabategereje izo za Uganda naho bivugwa ko zikirimo zirabitekerezaho kabiri mbere yo kujyayo cyane rwose bavuga bati ibintu birasaba kubitekerezaho kabiri kuko niba abantu barimo bashaka kurwana se FRDC igikomeza kuzana abacanshuro ikaba icyongera ibitwaro by'intambara n'ibintu basubwo yakunja amaboko kugira ngo bazayihonde bayihonde itaragira no muri Sabyinyo muri Sabyinyo hazagera mbarwa
kugenda bayirasa umugendo ikaba ari bidashaka rero. Zirangabo rero za Kenya abasesenguzi bavuga ko ngo zidafite experience yo kurwana zino ntambara zo kuhangana n'abantu batanganya imbaraga, intambara ziri asymmetric cyangwa se zino ntambara za gorilla niko twavuga. Kenya usanga inyeshyamba zizobereye mu misozi mu kwihishahisha, nuvuga ngo Kenya igisirikare cyane igisirikare kiba kiri professionnel kiba gikeneye guhangana n'ikindi gisirikare gikomeye bagashyira ibifaro hariya bakajya barasana indege zikaguruka. Kenya ko yakuyemo ntuze se Kisimayo mu gihe cya ntuze cyari Shabab. Ari Shabab Kisimayo ariko ni mu mujyi naho. Ntabwo ari mu mashyamba n'iyi misozi yo muri za Rucuru na za hehe. Ibyo mu ishyamba ntabwo Kenya ngibikozwa. Ntabwo ibikozwa. Bakaba bavuga ati rero bari abantu mu Ventura bamenyereye amashyamba bararwanira iwabo, ariko mbere yo kujya mu buhanga bwa gisirikare kuko nta gisirikare kibi cyana, abantu bakomeza no gushimangira kureba batese wa mugani ubundi abantu urabakubita ubajyana he ko bari barwanira ari iwabo, kandi bari mu buryo bwo kugira ngo babahatire kuzashyikirana na leta intambara irangire. Ariko ikibazo nuko aho kugira ngo intambara irangire imirwano irimo kwiyongera. Ndimo kureba ku ikarita ya deployment ya zirangabo za East Africa. Urabona ko ingabo igihugu cya Uganda kizaba gifite abasirikare nkuko biteganywa Bunagana, Kiwanja, aho bita Mabenga, naho bita Mabenga. Mushaki herereye aho ngaho kuri iyo karita. Naho Kenya ndabona Mushaki ishobora kuba iri mu bice bizaba bifitwe n'u Burundi, hano za Kirorirwe, Masisi. Ona ni ibice nyine biherereyemo na za Mushaki. Za Kicanga nahegera Nyanza ruguru na Sake. Mushaki rwose ni abarundi bazaba bahari aho ngaho no Mushaki. Mushaki rero no kugira ngo abantu babyumve neza, ubu uri mu manuka usa nkwerekeza i Bukavu mu gace bita za Karehe, ubwo ni teritwari iri muri Bukavu, ku buryo Mushaki ishobora gushyira pressure ku gisirikare cya Kongo cyahungishije ibitwaro byacyo bitari bikeya mu gace ka Bukavu, ku buryo bavuga ko imbunda z'imisada n'imbunda ziremereye zatwawe n'amato bikava muri Goma bikajyanwa muri Kansayo i Bukavu. Byumvikana ko rero umujyi wa Mushaki mu bisobanuro byawo harimo no kuba ushobora gusumbiriza Sud Kivu, cyane ko abantu batinya yuko mu minsi M23 ishobora guhuza imbaraga natwe irwanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukurikije ukuntu usigaye ubona ku matwitter bandikirana nk'umusheri wandikira undi musheri. None se ni nkabundi we wayibonye twirwanaho irimo iburanira abantu bimasisi. Harya Minova buriya n'ubu uri muragana muri Kivu y'Amajyepfo. Minova uvuye Isake urumva umanuka werekeza i Bukavu. Minova ari ku kiyaga cya Kivu, abantu baba i Karongi barayizi Minova. Biravugwa rero ushobora kuba ufite megafone wahamagara uti Minova mwaramutse. N'izi mpunzi rero zirimo zirahunga ziva za Sake zirerekeza Minova, Goma, izindi zikamanuka zigana Minova. Sake rongo ishobora kugwa ku isaha iyo ariyo yose mu gihe Mushake imaze gusumbirizwa nkuko twabivugaga. Bityo rero bikaba bigaragaza yuko ibintu byavugiye mu nama za Rwanda, ugende Bujumbura, ugende Addis Ababa, urabona biri mu nzandiko urumva, ariko ibiri kuri tele bigatandukana. Biratandukanye cyane. Biratandukana. Ino ntambara ariko bishobora kwagura amarembo yerekeza muri Sud Kivu. Uko byagenda kose niba Mushaki ifashwe ntabwo nibwira ko kuko M23 ariko kuri zavuga ati murabona rero iyo baturasiye ahantu naka tujya kuzimya imbunda, ubwo imbunda zaje zibarasaza muri Sud Kivu bavuga bati naho Goma twaje naho manukeyo. Ibi rero biragaragaza ko ibi nuko twakomeje kubigarukaho ikintu bita imishyikirano rwose nta kintu irimo iratanga, nta kirimo gutanga. Nkuko mu Kimasa kubera ko barajya Addis Ababa bakaganira bavayo bagasanga Kongo yabuze kajugujugu n'izindi ntege za kunganira Sukoyi, imirwano ikabirabaye abacanshije na 30 bakaraje bengire kubari basanzwe bahari. M23 nayo kandi ku ruhande rwayo bakavuga bati ndavuga ku ruhande rwa Kongo bati murabona yuko barimo kubona imisada y'igisirikare, imbunda barimo kuzigwiza, M23 irimo kudushotoreka tuvana munuze mu mwuka mu biganiro, niturwana muzavuge ngo iki leta irimo itabaza. Mushaki rero isobanuye iki ku bijyanye n'iyi ntambara, tuvuye mu kuba binyuranye cyane no kuba abantu babonaga ko abantu basatira kuganira ahubwo bakaba basatirana mu birindiro. Urabona Mushaki iza gusobanura iki ku mpande zombi? Mushaki cyo ikigaragara cyo kuri iyi karita urabona ko iri ku muhanda rwose. Ndabona Majoro Wiringoma ambwira ati niko tayari ngo tubwire, reka nze nkubaze ukuntu uri tayari nanjye kumuhamagara kuri video. Reka tugerageze turebe rero ijwi rya Majoro Wiringoma. Reka turebe ku buhanga bw'ibyuma icyo badufasha kugira ngo barebe turebe uko twamuhamagara.
kugira ngo tube ko twamuhamagara n'ubundi akomeze tugezeho ukuntu byifashe ku rugamba. Ndabona Sudani y'Epfo nayo hari agace bayihaye. Sudani y'Epfo agace bayihaye ariko Rumangabo na Kibumba. Rumangabo na Kibumba. Sudani y'Epfo cyane. Rumangabo na Kibumba mu gihe Kenya ifite Kibati. Ikagira Tongo, ikagira Kishishe, Kenya ifite ahantu hanini, ikagira Bwiza. Ni ahantu n'ubundi M23 yabahaye. Gusa ndabona Rumangabo bazayiha Sudani y'Epfo na Kibumba. Birwarize bayicunga. Kada none se aho mu muhondo ni muri Sudani? Oya, ubona uno murongo uciye. Oya, uwo ni umuhanda. Ni umuhanda ni uzawo batanga. Oya bishyire mu mabara. Hano Rumangabo ubona ko ari ibendera rya Sudani y'Epfo. Iyi ni Sudani y'Epfo. Iyo ni Kenya. Kenya ngiyi tandukanya amabendera. Sinzi iyo uri kuyibona neza. Iri bendera ni rya Sudani y'Epfo. Iri ni irya Kenya. Bazajya bavanga se baho. Okay. Ntawa Kibati sase muri Goma. Na Rusayo. Mbega Kenya izabikontorora no mu gace k'umujyi wa Goma. Na Goma. Icyo cyo hazahira rimwe rero. Hakongoke. Ujye kubona ahantu harakongotse kandi wagira ngo ni imikino. Reka rero dushakisha ukuntu twavugisha Meja Wiringoma turebe uko bzagenda. Uyu ni Maisha muhamagaye? Ni Maisha ndibaza. Maisha Rubavu. Reka tuvugishe noneho. Rio de Sarambwe vient de libérer la cité touristique de Mushaki. Ese ni nariye ndako hano hano ni hose cyangwa ko mbona ari ahantu heza cyane. Reka turebe nyine Rio touristique banzu sobe tubone guhamagara Major Wiringoma ku murongo. Rio de Sarambwe nyine nkuko M23 sigaye yita ngo bamaze kuribera umujyi w'ubukerarugendo wa Mushaki ndetse n'ahitwa Karuba muri Masisi. Imirwano irakomeye. Yerekeza Sake na Minova. Abaturage biramfuite na FDLR. Reka twumve rero n'ubundi icyo Major Wiringoma tubwira. Twumve ko twitaba birashoboka. Yaratubwiye ko ari ready. Bonjour beaucoup, mon Major Willy. Bonjour. Nous sommes en train de voir les updates disant que le M23 a libéré quelques cités et villes dans Massissi. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Mais nous, on ne parle pas de ça comme vous parlez. Mais ce que nous connaissons, nous défendons et nous défendons notre population. Donc, et il faut savoir que c'est le gouvernement qui nous a attaqués. Puisque depuis le sommet de Bujumbura, le gouvernement ne fait qu'attaquer nos positions, bombarder la population. Donc, par jour, ils envoient des avions C-130 qui font en 5 fois des rotations par jour pour déposer des armes et munitions. Donc, ils veulent exterminer, ils disent qu'ils veulent nous exterminer, ils veulent nous effacer. Alors que nous ne faisons que nous défendre, monsieur. C'est-à-dire que vous avez évacué ou bien sauvé ou bien vous allez protéger la population de Mushaki? Je vous ai répondu à cela, monsieur. Il faut me comprendre comment je parle. J'ai dit ceci. C'est le gouvernement qui a attaqué nos positions simultanément. Ils ont attaqué Kalengera, ils ont fait des sabotages et des assassinats ciblés même. Ils sont venus tuer la population. À Kingi, partout, à Kitana, ils ont bombardé, à Kabati, partout. Ils ont bombardé à Kinyandoni, ils ont bombardé nos positions. Alors, ce que nous faisons, en légitime défense, nous le poursuivons pour faire quoi? Pour faire taire leurs armes, messieurs. Alors, nous connaissons que les avions décollent, les avions d'attaque, de chasse, décollent depuis peut-être Bukavu à Kavumu ou bien aux aéroports d'Ogoma et ailleurs. Ceci signifie que là où se trouvent des... Ça décolle à partir de Goma, à partir de Bukavu et à partir de Kisangani, monsieur. Ceci signifie que vous pouvez aller éteindre le feu à partir de Goma et ailleurs, là où proviennent ces avions. Donc, c'est ça que vous voulez dire, mon major? Mais moi, je suis clair, monsieur. Mes propos sont tellement tamisés, je cherche sur l'euphémisme. Pardon, je dis clairement. J'ai dit ceci, nous allons protéger nos populations et nous allons nous défendre. Donc, nous allons faire tout en fait qu'on ne puisse pas nous exterminer et exterminer des la population qui sont dans des zones. Nous
allons les défendre, monsieur. Euh, Aucun endroit n'est épargné. Si cet endroit constitue une menace pour notre ligne, mais nous n'hésiterons pas à faire écarter ces dangers, loin de nous, monsieur. Ok, et moi, Major, avant de vous laisser continuer votre travail, vous avez un message vis-à-vis l'action, la situation actuelle, autre message que vous avez, vous pouvez le donner en ce moment avant que nous disions au revoir. Ok, mais le message ne peut pas manquer, monsieur. Il y a beaucoup de messages que nous pouvons donner, nous devons donner, d'accord. Eh bien, vous avez vous-même vu ce que le général Chico a dit. Le général Chico a dit qu'il faut gagner cette guerre. Donc, on ne considère pas les M23 comme les Congolais, on considère les M23 comme les envahisseurs qu'il faut exterminer. Vous avez suivi les propos du général Chico. Donc, le gouvernement congolais refuse qu'il y ait la paix. Donc il fait ça, il montre ça par le bombardement. Ils ont bombardé là où se trouve la population pour faire peur, pour créer le climat de panique à la population. Donner comme message aux Congolais, nous sommes des Congolais, nous réclamons une cause juste et noble. Et nous allons dire même à la communauté internationale de voir ce qui se passe au Congo. Il y a les génocides, on massacre, on tue les gens, mais tout le monde s'était. Voilà ce qui se passe dans les autres plateaux de Minembwe et ce qui se passe chez Hema en Ituri. Mais voilà, donc on veut exterminer une catégorie de la population, mais tout le monde fait semblant, c'est comme si rien n'était. Eh bien, imaginez à la ligne où vont les choses, on refuse de donner la nationalité dans la carte d'identité à une catégorie de la population. Mais personne ne dit un mot. Eh bien, ce que nous demandons aux Congolais, de ne pas jeter leurs oreilles aux propos des politiciens congolais. Ce sont ces politiciens congolais qui ont ruiné ce pays. Ce sont eux. Donc, aujourd'hui, ils trouvent un discours, ils disent que non, nous sommes infiltrés. Ce sont les rwandophones qui font que l'État ne marche pas. Mais moi, je me pose la question, monsieur, soyons sérieux. Quel est le président rwandophone qui a dirigé cette nation? Quel est le président rwandophone, ou bien quel est un premier ministre rwandophone qui a dirigé un gouvernement congolais? Ils sont au nombre de combien dans le Parlement? Ils sont combien au Sénat? Ils sont rwandophones. Donc, que les Congolais réfléchissent, que les Congolais comprennent une chose. Les politiciens congolais, ce sont eux qui ont ruiné ce pays, qui ont mis ce pays. Voilà, aujourd'hui, nous en sommes, les Congolais doivent réfléchir. Je donne un exemple, monsieur. Je ne sais pas si je vous prends beaucoup de temps. Je vais terminer par là. Pas de problème. Vous continuez. Que les Congolais puissent comprendre une chose. Je leur donne un exemple simple à comprendre. Simple tellement. Aujourd'hui, les Congolais n'ont même pas un stade pour jouer un match de football international. Les matchs sont délocalisés dans des pays étrangers. Les Congolais commencent à partir jouer en Angola, en Zambie, au Congo-Brazza. Est-ce que ce sont les rwandophones qui ont fait ça? Lorsque les Congolais n'arrivent même pas à gérer leurs latrines, leurs toilettes publiques dans un stade, on ferme les stades. Est-ce que ce sont les rwandophones qui ont fait ça? Mais les Congolais doivent réfléchir. Donc, nous disons aux Congolais, je donne un exemple terre à terre. Puisque les Congolais doivent comprendre ça. Lorsqu'il n'y a pas de route comme ça, lorsque les prisonniers meurent de faim, est-ce que ce sont les rwandophones qui gèrent l'argent des prisons? Lorsqu'il y a les détournements à ce niveau, la corruption, il y a combien de rwandophones qui travaillent à la Cour de justice? Mais les Congolais doivent être sérieux, doivent comprendre que le langage des politiciens, ce sont eux qui sont le malin de cette nation, les politiciens congolais. Je termine pour appeler tous les Congolais, les commerçants qui sont partout, là où ils sont, il y a la rareté de produits qu'ils viennent acheter là où nous sommes. Donc, qui se sentent vraiment à l'aise, nous appelons tous les Congolais, les commerçants, de venir dans nos milliers acheter tous les produits nécessaires qu'ils ont besoin. Nous leur garantissons la sécurité, nous leur garantissons même leurs taxes, donc qu'ils viennent acheter tout ce qu'ils veulent dans notre zone. C'est tous ceux qui sont à Goma, à Mouisso, partout, qui se sentent à l'aise. Nous sommes tous des frères. S'ils ont des produits qui manquent, il y a chez nous qui viennent vite le prendre. En tout cas, nous allons les garantir la sécurité. Merci beaucoup, monsieur.
Mais mon major, avant que tu partes, il y a ceux qui disaient que vous puisez la force de frappe aux pays voisins, y compris le Rwanda. D'où provient la force de frappe qui est supérieure à la force du gouvernement étant une rébellion? Mais c'est ça que j'ai toujours expliqué, monsieur. Vous êtes un grand journaliste, vous comprenez, j'ai toujours dit ça. La première force que nous avons, c'est Dieu. Dieu nous a gardés pendant 10 ans. Nous avons fait 6 ans dans le culture où il faisait extrêmement froid. Il pleuvait chaque jour. Dieu nous a gardés. Notre force, c'est Dieu. Et la deuxième force, c'est notre discipline. Et nous avons, troisièmement, un bon leadership. Nous sommes dirigés par un bon général. Donc, nous avons des généraux qui savent quoi faire, puisque l'M23, nous avons 3 généraux qui savent ce qu'il faut faire. Et nous avons la discipline, nous avons la détermination. Et c'est ça qui fait notre force. Notre armée est devenue invincible. Donc, à cause de notre discipline, à cause de Dieu, à cause d'un bon leadership et de notre détermination et de notre connaissance aussi. C'est comme ça que nous vous avons vu chanter les chants de Dieu devant la population, mon major. Ah, le kuri. Tugomba kuigura ulimira. Imana tufite imana nukuri tufite imana. Araturengera pe tufite imana tugomba kuwishimira kandi. Merci beaucoup, mon major. Bonne journée. Wiringoma yo kuki atajya yigamba ko yafashe ahantu numva ko rwose ntabwo twemereye ko bafashe Mushaki cyangwa ngo abihakane ahubwo ahise atubwira ko barimo barabarasaho kandi koko amakuru ndi kubona hano n'umunyamakuru Justin Kabumba ashyizeho minota 9 ishize aravuga ko FARDC irimo irapirona ibirindiro bya M23 ngo pour épargner la cité de Sake ngo kuva buriya wasanga ari Mushaki barimo bararundaho za bombe kuko urumva aravuga ati nta buryo busigaye bwo gusova umujyi wa Sake atari ukurasa kuri M23 bisobanura ko uyu mwana makuru zikagendana na FARDC ku rugamba avuga ati umujyi wa Sake nawe urasumbirijwe urumva ati mu buryo bwo kufasha rero no kugira ngo ibintu bigende neza nuko rwose bawurasaho ibibombe n'ibitwaro major w'ingoma nagagemera ko bafasha hano kubera ko urabona buriya Denis bose barimo barwana barenga ku masezerano ya Rwanda na Ntuza ntabwo yapfa kubyemera ariko ntanabihakana ahubwo ndamwaje ntese tugiye kujye ndimo gushaka amayisha nange gice tubwira ndamwaje ntese wo kabyara we k'indege ziguruka ziva Kavumu zikava na Goma unaho muzajya kuhafata ati ahubwo wibagiwe n'ahandi nacyo sangane allo mwaramutse neza Maisha mumeze mute mu gace ka Rubavu turabona kibazo tubahamagaye turi muri studio za Bwiza TV mu kiganiro uruvugiro nk'umunyamakuru ukurikirana ibibera muri Kivu y'Iburasirazuba cyane cyane bijyanye n'imirwano hagati ya M23 na leta n'ibindi nk'ibyo mwatubwira ko amakuru ariho mashyashya ubu ngubu ari ayahe arimo kubageraho bwana Maisha amakuru mashyashya ari ahagana saa 10 za mu gitondo kuri uyu wa 22 ukwezi kwa kabiri nibwo hatangiye imirwano ikomeye cyane kuko abaturage twagiye tuvugana nabo bo muri kariya gace batubwiye ko mu mirwano yose bagiye bumva iyo uyu munsi yari karahabutaka ni muri urwo rwego rero M23 na FARDC barwanye biza kurangira M23 ifashe agace ka Mushaki ahari hamaze ibyumweru bitatu ubona yuko badatsimbura abandi nabo badatsimbura kuri uyu munsi rero ahagana saa 4 nibwo agace ka Mushaki kari gafashwe ndetse n'imisozi yakikije Bwana David ni ukuvuga ngo Mushaki yari strategique ku barwanyi ba M23 yewe nanone yari strategique ku barwanyi ba FARDC kuko kuvamo kwa Mushaki egari kuvamo kwa Sake egari kuvamo kwa Karuba egari kuvamo kwa Rubaya egari kuvamo kwa Bihambwe n'ahandi ukurebye niho hari imisozi ya controllingaga ibyo bice byose ku muntu utazi Mushaki ngamenye geography yaho ukuntu iteye Mushaki n'agace ka Karehe kabarizwa muri Sud Kivu hareshya gute urebye hari urugendo n'agace ka Karehe gusa abarwanyi ba M23 impamvu twavugaga yuko hari hababereye umutwaro hari urutare rukomeye cyane ni mu misozi myinshi kandi imisozi yanamye ishobora kuguhereza urufunguzo rwo kwerekeza muri Karehe nubwo
yuko hakiri ibirometero gusa, nanone si ibirometero byinshi kuko nibagera Karuba, kuko mu makuru mu kanya twari dufite nuko berekezaga aho bita Karuba uba ureba hasi za Minova, ukontrolinga ikivu cyose nacyo uba ukireba neza, yewe n'umujyi wa Goma uba ureba nubwo harimo intera y'ibirometero hafi nka 35, ariko nanone ruriya rwa urufunguzo rwabo rwo kuba bakwerekeza mu bindi bice bitandukanye byo muri kariya gace. Utubwiye kuri agise ya Mushaki kugira ngo tukurekure, ariko wanatubwira ni ibiki bivugwa ku bijyanye n'umujyi wa Sake, kuko turabona ko abaturage barimo guhunga ku mbuga nkoranyambaga ngo bamwe berekeza i Goma. None se gufatwa kwa Mushaki bisobanuye ko na Sake isumbirijwe, urabibona gute, biravugwa gute? Ikindi uranatubwira iyo abaturage bavuga ngo imirwano y'ibesa nk'iremereye, hari ibisobanuro nk'abaturage batanga, iremereye gute, itandukaniye n'indi barasobanura ko iremereye kubera iyihe mpamvu? Impamvu nuko habayemo ubwenge bwinshi. Uribuka yuko kuva bagera hariya muri kariya gace kaza hejuru za Rumenuti, hariya hejuru za Ruvunda, barwanaga buri munsi, bamwe batavaho abari, abandi batavaho bari, ariko uyu munsi abaturage bo batubwira yuko ngo bagose abarwanyi ba FARDC, yewe biza kugera igihe baraniruka kuko bagiye baturuka mu duce dutandukanye. Urumva rero kuba babakuye aho bari kandi bari bamaze hafi ibyumweru 2 birenga, urumva yuko yari imirwano ikomeye cyane. Naho kucyo warumbajije kuba Sake yafatwa hejuru ya Sake ni Mushaki, kandi Mushaki iri hejuru, ni mu misozi, Sake iri hasi, ari nako ikibaya gikomeza kikagira mu mujyi wa Goma. Bivuze yuko uwafashe Mushaki, Sake biramworohera kuyifata kuko n'ubu mu kanya niyo barimo kwerekeza. Urakoze cyane Maisha ku kiganiro haye Bwiza TV na bwiza.com. Murakoze cyane. Komeza akazi, kandi ntagira update ziboneka nazo turaguhamagara kuko turakurikirana ino situation umunota ku wundi. Ugira ibihe byiza kandi ugira umunsi mwiza. Sawa, murakoze David. Arakoze rero mugenzi wacu Maisha. Nkabanirwa ko twagana ku musozo wino update kugira ngo tubone umwanya wo gukomeza gusoma dukurikirana uko ibintu byaye bimeze umunsi ku wundi, kuko urumva ko Maisha avuze ko tutarasubira kuri biri ngo byatubwiye Mushaki ari point stratégique ku muntu ushaka gufata no kugenzura ibice binini cyane bya Masisi, kuko arakwereka ko uri Mushaki urabura Minova neza, ureba Sake ndetse ngo na Goma, ndetse na Goma buriya kuko buriya ni kiyasi cyo kumenya ngo Goma ndege igurukiyeyo bigenze gute. Ariko ikintu gikomeye Maisha duhayemo amakuru kindi nuko iyo uri muri iyo usiri plomba nyine aho hose, noneho ureba n'ikivu neza, kuburyo abantu batekereza ko Goma ifashwe haboneka inzira y'amazi gusa yo guhunga. Birumva ko ushobora gupirona mu kivu, ukarasa mu kivu, ushobora kubureba ijwi, ushobora kubureba henshi hatandukanye mu gihe waba uri muri izo endroit zimaze gufatwa na M23. Rero Wiringoma ashoreje avuga ati, ndamubaje nti ikintu gituma mugira force de frappe, imbaraga zo kurasa zisumbi za guverinoma, zigasumbi za Nyatura ya Kutumba, Marayika Joteme n'iki byose uzikura he? Ati twebwe iyo Mana dusengera akomeye, ni Imana itabasha guseruka cyane. Ati dufite abajenerali batatu, ati dufite determination, ati rero niyo mpamvu turi invincible. Nese FARDC ifite abajenerali bangahe? Ni nk'ijana. Majoro Wiringoma rigenda mvuga nti rero bazagire gute bamujyane muri ubuvugizi bwa politiki. Arakandi kantu yashyizemo, avuga siyasa nyinshi kurusha igisirikare. Arakandi kantu yashyizemo ati rwose abaturage ba Goma, abaturage ba Mweso, mufite inzara, muze ahantu turi, ibiribwa birahari, muze mugure, abacuruzi muze murangure, mujye gucuruza iwanyu, ntimuzicwe n'inzara ngo mwabuze ibyo kurya, hano birahari birarunze. Iyo Mweso kandi avuga ikaba ari agace kuri agise yerekeza Warikare, bivugwa yuko nawe M23 irimo kwikuzaho imitwe y'intoki mu makuru twabonaga mu masaha 48 atambutse. Mweso ni agace gakomeye cyane kuri ku nkengero za teritwari ya Masisi na Warikare. Warikare igwiriyemo ibirindiro bikomeye by'intera hamwe, ariko Warikare ikaba n'agace gakize ku buryo ku mabuye y'agaciro nta nyeshyamba Rwanda itagahurumbirira. Ugiye muri strategy z'uko izi nyeshyamba zinarwana zishaka hari ubukungu ngo zibona aho zikura intwaro n'ibindi byo kuzitunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wiringoma rero akaba yanze kuvuga ati rwose Mushaki twayifashe, atuye atesaho gusa n'ahandi twahafata dupfa kuba tujya gusova abaturage. Izi mvugo za M23 wana zirimo iki tukana ku musozo w'ikiganiro? Zirimo determination no kugaragaza, harimo ikintu gisa nk'umujinya, kuko urumva ko yongeye agaruka ku bintu byatangajwe na General Chiko. Chiko n'uri twigeze kuvuga mu kiganiro tuti amagambo ya Chiko yaba ari yakozeho abantu ba Mushaki, kubera ko Chiko yaravuze ati M23 sahau mwibagirwa ibintu byo kuvuga ngo tuzashyikirana, tuzabarasa ku mbunda ku gisirikare kandi tuzabereka ko ibyo bintu byose bishoboka. Wiringoma ati wumvise wa mujenerali nawe waramwumvise bwana munyamakuru ibyo yarimo avuga ngo iki bakaba barimo batanga isomo se buriya bagira ngo cyane birashoboka cyane.
General Chikora yateye umwaka umushaki rero mumbabarire kuvuga gutyo reka tuvuge ngo nubundi turabageza ikiganiro uruvugiro kuri Bwiza TV na bwiza.com aho twagerageza gusobanura nko ku bantu batumva ururimi rw'igifaransa twabazagamo Major Wiringoma tubica mu ncamake nubundi ikiganiro murakomeza mu gikurikirane reka rero tubarekure dukomeze tubashakashakire amakuru atandukanye ariko d'une façon opportune ntabwo nabura kwitaba uyu muntu bita Rudasumbwa umpamagaye sinzi icyo ashaka kumbwira ariko icyonzi cyo nahindi aferi tuvugana itajyanye n'izitasiyo nk'umunyamakuru reka ngerageze kumwitaba n'ubundi Rudasumbwa waramutse ugize gutya umpamagara ndi live mu kiganiro niba ibyo umpamagariye birimo n'ibijyanye n'akazi wakomerezaho amakuru ya mu gitondo amakuru arimo kuvugwa n'ayahe asekamo bimenyereye ariko nari nguhamagaye inshuti yanjye comrade tubana mu kazi ka buri munsi ubwo rero niba uri live mu kiganiro suhuza abakunzi b'ikiganiro ubwire ngo courage kuko ntatangiranye namwe ngo menye sije ariko n'ubundi ni umuntu wari umpaye amakuru kuri gukora ikiganiro live ngira ibyo nkubwira ubwo nusoza uje kumpamagara wabimbwiye se n'ubundi ukabimbwira nushaka kuvugamo na mushaki niyo turimo gukoraho ikiganiro ko imaze gufatwa ayo makuru wawe wayumvise ko nakurikirana amakuru abera muri Sezwa bwa Kongo ukaba ari naho wavukiye ukaba wazobereye uhazi neza bwana munyamakuru kuba narahavukiye ubu byo kuhafata muraza kubibaza wiri twamuvugishije twamuvugishije ubwo rero ayo ngayo ntabwo nyatindaho uretse kwishimira ibyabaye kuko abantu bari hariya bamaze iminsi baburirwa irengero bapfa mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu nyine wahavukiye wahakuriye wahize ibyo bintu byari bibabaje nyine kuko inzira ya hariya kuhuza n'abantu bo mu Rubaya n'ahitwa za Bihambwe wowe ntabwo hazi ariko gufata Rubaya icyo gice cyose ntahajya wumvise aho bita kuri Mushwa aho hantu hose hari hatuye abantu bari barasubiyeyo basa n'abagize agahenge baragenda basubira mu mafamu inshuti yanjye baragenda barababoha amavideo amwe namwe wagiye uyabona yego so rero kumva mushaki yavuyemo ni amahirwe akomeye ni impundu ni ibyivugo ku bagabo n'abasore n'abagore birumvikana ko uziko n'umufeministe bose narivuze ko batanga impundu ariko se abatanga impundu muzabakuraho kubera iyo kuba feministe bawe bwana munyamakuru aho ngaho reka tuharenge hanyuma nihuse kujya gusoza ikiganiro turi ku musozo ndaje turanavugana nyuma y'ikiganiro wadutandukaniriza point stratégique entre Mushaki et Gicanga watubwira importance ku mujyi ku wundi nuwe mujyi uruta uwundi mu bijyanye n'ibirindiro muri strategie z'aba bantu nk'aba ngaba barwana cyangwa se abo batabara ni ukuvuga ngo strategie y'abari gutabarwa kuko bari hirya no hino ariko Mushaki yari ifite iri hagati yo gutabara abo bari Mushwa yo gutabara abari Rubaya yo gutabara gukomeza ikaruba ujya Ngungu ugakomeza na Numbi aho Numbi ni muri Sud Kivu ariko aho hantu hari amafamu hose abantu bari gupfa abo batutsi bari barasubiyeyo ahantu hari strategique naho ngaho rwose za Mushaki noneho umujyi uruta uwundi wo ni ntuzana Kicanga ni umujyi munini Mushaki ni umujyi muto ni mu bikuyu ni mu mafamu ariko niho hari pe strategique yo gutabara rwose ni ukuvuga abaturutse Goma waba ubareba n'umusozi muremure ni imisozi ni ukuvuga ngo abazamuka bajya gutabara tuvugenda niba sapoti zivuye Goma zigiye kurasa M23 baza bazireba ni mu misozi gusa ubwo guhera Sake ni ikintu cy'ikibaya noneho gukata ugikaruba watabara mbese ni ahantu heza ho gutabara abarengana bari hirya no hino muri ako gace k'amazi reka rero nkurekure n'ubundi turavugana ibindi bisanzwe nyuma y'ikiganiro turagufatiranye wihangane
ya n'ubundi ibyo bari bambwiye ni ikiganiro cyatambutse ubushize. Hari umuntu rero wari wahamagaye muri icyo kiganiro ku bantu bumvaga bashobora gufasha bagatabara, kuko gutabara ntabwo bisaba ubwoko, bisaba umutima. Yes, urumva. So ubwo rero nagiraga kwanza mbanze nshimire icyo kiganiro wakoze, nubwo njye ntacyumvise kuko sinari mpari. Hanyuma ikindi ni uburyo bw'abantu bagomba gufasha. Bafasha nde? Abantu bagomba gufasha, niba ubwo buryo mwarabushyizeho ntabwo mbizi, ariko bugomba kujyaho. Waza gutumira mu kiganiro se hano ukaza cyihariye tukabiganiraho ku buryo burambuye nawe uri live? Nta kibazo mbifiteho rwose, muzantumire nze mbisobanure. Reka turabivugana nyuma y'ikiganiro, uhawe ikaze rwose, ariko ubwo uzatubwira nabo gufasha, utubwire n'impamvu ushaka kubafasha, nibizamo gufasha umutwe w'inyeshyamba bizagorana. Umutwe w'inyeshyamba ikibi ni umutwe w'iterabwoba. Niba imvugo Tshisekedi nawe waba uyemera, ugufasha inyeshyamba zitwa inyeshyamba kuko ziba zitarabona igihugu. Iyo zimaze kubona igihugu iryo zina rirahinduka. Buriya ryarahindutse? Izina rigomba rero guhindurwa n'ibihe, urumva, cyangwa ukaryitwa n'ibihe. Buriya amazina y'abantu benshi no muri Bibiliya ubasoma uwitwaga Gikundiro yariswe Mara, bisobanura ucaririwe. Urakoze cyane muvugabutumwa utaza igihe rero kiguha izina kandi igihe kikagukura ku zina. Reka rero tugusezereho, tuzabisabira uburenganzira twumve ko byemewe, ubwo tuzakubwira, ariko icyo tuzi cyo nuko ntabwo byaba ari ibintu bibangamye, tuzabireba. Rudasumbwa urakoze. Ntabwo bibangamye, sinavuga ibibangamye, kuri mikoro ntibishoboka. Urakoze cyane. Urakoze cyane, reka tukurekure dusoze ikiganiro. Rudasumbwa arakoze rero ku bwa intervention. Reka tuzi ikiganiro Denis, ubwo turakomeza dukurikirana amakuru uko ameze. Dushimiye equipe technique yadufashaga mu gutunganya ibiganiro, harimo cameraman Rukundo ndetse na Mekika Irangwa gutunganyaga amajwi n'amashusho. Reka ngushimire Denis. Murakoze cyane Marshal, nawe ndagushimiye. Ikiganiro Vudiro nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane.